आता तुम्ही कितें म्हणटले भागवत कोण म्हणजे कितें म्हणटले कोंकणी हें म्हणटले का भागवत अशें म्हणपाक जाय न्हू भागवतम कितें बरोबर न्हू पण हांव कितें म्हणटा श्रीमद भागवतम कोण जावन विचारता कोण म्हणल्यार मनीस तो भागवतम आतां अशें कित्याक म्हटलां तुमकां सांगता म्हाजे फाटीं तुमी श्लोक म्हणूं शकता इट इज फ्रॉम पद्मपुराण तम्मादिदेवं करुणानिधानं धमालवर्णं सुहितावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतस्वरूपं आता इथून श्रीमद भागवतम कोण असं आवाज तुमचा वाड्या जेमता येतो तुमका आता इतले न्हू असं आवाज मात्र एकट्या वाड्या आसलो म्हणटा आसतना व्हडले येवंक जाय आवाज ओके सो इथून न्हू श्रीमद भागवतम कोण तूं सांगपा एक्सपिरियन्स केला कितें म्हटलं श्रीमद भागवतमा तर आदिदेव म्हटलं कितें म्हटलं आदिदेव म्हटलं आदिदेव देव म्हटलें कितें हेजे न्हू खुबशे अर्थ जातात आतां म्हाका तुमी सांगता कशें अर्थ जाता खुबशे मोस्टली आदी म्हटलें कितें फर्स्ट पयलीं हांव म्हणटा म्हाका दिसलें आदी म्हणल्यार आदी तेजें धाकटें शॉर्ट फॉर्म बी म्हणटा आदी म्हणून सो वेरी गुड थँक्यू सो आदी म्हटलें कितें फर्स्ट ओरिजिनल पर्सन म्हणटा आनी ओरिजिनल पर्सन कोण कृष्णा कृष्णाचो वर्ण असो सांगता हितून तमाल वर्णन म्हटला तमाल म्हटलें कितें तो तमाल झाड आसता पळय तमाल ट्री म्हणटा तो ब्लॅकिश कलर आसता तो कृष्णाचो जो सिंगल कलर आसा आनी तोच कृष्णा कितें म्हटला भागवत स्वरूप म्हटला म्हणजे कृष्णा आणि भागवतम दे आर नॉट डिफरंट आता कळलं काय कोण कित्याक म्हणटलो बिकॉज श्रीमद भागवतम इज कृष्णा दोन्ही डिफरंट न्हू कृष्णाक आतां खेळटले ते श्रीमद भागवतम एका खेळून दवरले न्हू आमी डिफरंट कळपाकूच जावचें ना आमकां बिकॉज दे आर बोथ सेम आमकां इम्पॉर्टन्स खबर ना सद्या आतां श्लोकान सांगता क्लियर कट की श्रीमद भागवतम कोण साक्षात कृष्णा म्हणून अवतार बी न्हू साक्षात कृष्णा आदी तो मिनींग कितें जाता की फर्स्ट जाता आनीक मिनींग जाता आमचो कित्याक जाणा आदी रस आतां आदी तर ओरिजिनल रस रस म्हटल्यार मँगो शेक तसलो रस न्हू रस इन इंग्लीश मिन्स मॅलो कळ्ळें आतां तुमकां खबर आसतली हें मातशी तकलेर जावंक शकता आयची क्लास कित्याक ही मातशी फिलोसॉफिकल आसतली क्लास कळ्ळें चड स्टोरीज बीन आसचे ना न्हू बिकॉज तो टॉपीक आसा न्हू मातसो सिरियस आसा टॉपीक कळ्ळें अंडरस्टँड करून घेवपाक जाय न्हू श्रीमद भागवतम कित्याक खातीर वाचपाक जाय हें कळोन घेवपाक जाय आतां मातसो फिलोसॉफिकल आसतलो सो तुमकां समज कितें डावट येता न्हू तुम्ही एका जाग्यार बरोवन काडा नाजाल्यार फोनार बरोवन दवरा बिकॉज दीस इज द करेक्ट वे ऑफ स्टडींग एंड अंडरस्टँडींग श्रीमद भागवतम बूक हाडून पेन हाडपाक जाय आनी बरोवपाक जाय कितें सांगता तो फुडलो एक क्वेश्चन आसा बरोवन दवरपाक जाय क्लास सोंपल्याचा उलोवप विचरून जावना न्हू दीस इज द करेक्ट पद्दती ऑफ स्टडींग श्रीमद भागवतम सो तुमकां कितें क्वेश्चन बीन दिसता मागीर समजना जाल्यार बरोवन काडा तुमी डिस्कस इट लेटर सो आदी रस कितले रस आसता खबर आसा 5 प्रमुख रस आसता पळय एक जाता शांत रस आनी म्हाका खबर आसा बाकीचे दास्य रस सख्य रस माधुर्य लास्टाक येता एक वात्सल्य रस म्हणून येता बरोबर आनी माधुर्य रस म्हणून येता शांत दास्य सख्य सख्य म्हणटात सख्य वात्सल्य आनी माधुर्य तो माधुर्य भाव आसा पळय इट इज द ओरिजिनल रस कळ्ळें हेज्यातून बाकीचे सगळे जितले रस आसा पळय ते सगळे येता आनी हो आदी रस माधुर्य रस आसा पळय प्रॉमिनंटली खंय गावता जाणा तुमी इट इज मोस्टली प्रिडॉमिनंटली फावंड इन श्री वृंदावन धाम जर आमकां जर इच्छा आसा वृंदावन धामान वचपाची कोणाक इच्छा आसा वृंदावन धामान वचपाची रिंगोल सो कोणाक इच्छा आसा तर वृंदावनान ओरिजिनल वृंदावन धामान वचपाची पळय तेंच्यांनी कोणाक जाय करपाचो श्रीमद भागवतम कित्याक खातीर कित्याक श्रीमद भागवतमान आदी रस आसा आनी इट गिव्स एंट्री टुवर्ड्स आदी रस श्रीमद भागवतम ओनली ओनली श्रीमद भागवतम कॅन गिव अस एंट्री टू श्री वृंदावन धाम सो पळय आदीचे 2 मिनींग सांगले तशें ना आदीचे खुबशे मिनींग सांगले शकता सो एक एक अक्षरांचे न्हू नाना अर्थ आसा सो तुमी वर्ड याद करा नाना अर्थ कित्याक नाना अर्थ म्हाका पयलीं उलयता फुडें ओके लक्षात घाला नाना अर्थ ओके सो तशें आदी देव म्हणलें पळय देव जो तेजे खूब अर्थ जाता देवाचे सो तुमी एक अर्थ सांगा म्हाका देव म्हणटा कितें देव देवता न्हू देव आमी कोणाक म्हणटा देवताक देव म्हणटा ना सो देवाचो एक मिनींग जाता देवता स्ट्रेट फॉरवर्ड मिनींग आसा बरोबर
आनी एक मिनींग जाता तो ज्योत्यमान आसा. ज्योत्यमान म्हणजे कितें? तेजोमय आसा, तेज येता तेच्या शरिरांतसून. जर कृष्णाच्या शरिरांतून तेज येता जाल्यार कितें म्हणटा? ब्रह्मज्योती म्हणटा न्हू. सो ती लायट आसता पळय भगवंताच्या शरिरांतून लायट येता पळय ती इतली तेजोमय इतली पावरफूल आसता की ती फूल स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आध्यात्मीक जगाला लायट दिता. सो तसोच आमकां श्रीमद भागवतम. आतां तुमी कितें म्हणटा? आमकां लायटूच दिसता, आमच्या घरांत पडलेलो आसा, लायट बंद केल्यार आमकां दिसत ना भागवत. कसली लायट म्हणटाली? इट इज अ लायट ऑफ स्पिरिच्युअल नॉलेज. कळ्ळें? आमी जे सद्याक अंधकारान फसलेले आसा भौतीक जगांत तेज्या कडसून आमकां भायर काडपा खातीर श्रीमद भागवतम स्पेशली केला. कळ्ळें? इज कृष्णा हिमसेल्फ. कृष्ण जेन्ना गेलो पळय गोलोकधामांत इमिजिएटली कोण येता सकयल? कृष्णा श्रीमद भागवतमाचेर ओपन करता. कळ्ळें? सो ज्योत्यमान देवाचो मिनींग जाता. आनी कितें जाता ह्यो इंट्रस्टींग आसा न्ही. देवाचो मिनींग जाता क्रीडाशी. आजून तर राजा आहा तुमी जालें न्हू. सो क्रीडाशी, क्रीडा म्हणजे तो खेळपाक कोणाक आवडटा पळय खूब तेजो सुद्दां एक मिनींग जाता देव म्हणून. ओके. सो कृष्णाक आमकां सगळ्यांक खबर कृष्ण कसो खेळटा. मटको उदको फोडटलो, घरांतून उदको घरांचे बी मटको फोडटलो आनी बाकड्यांक बी खेळपाक दिता, खावपाक दिता, भुरग्यां वांगडा बी खेळटा, खूब खेळटा कृष्णा. सो ताका उपयोग जाता कृष्णा. सो कृष्णा न्हू एक जो फेवरेट खेळ आसा कृष्णाचो. एकदां समज कृष्णा कोणाक घर करता न्हू तो कृष्ण सोडीत ना ताका. कसोच सोडचो ना कृष्णा. कळ्ळें? एग्जाम्पल सोडून पुतना सगळ्यांक खबर आसा. सो पुतना कशी येयली जाणा? पुतना भेस बदलून येयली कृष्णाक मारपाक खातीर न्हू. सो दुदाक ती कितें लायता? विश लायता आनी कृष्णाक तिका खबर नासता कृष्ण भगवान म्हणून पयलीं. ओके. सो कृष्णाक दुदाक लायता ती आनी कृष्णा दूद पिता, विशूय पिता आनी मागीर कितें पिवपाक लागता? तिचे प्राणवायू आसता पळय ती सक करपाक लागता. तो ओडपाक लागता प्राणवायू आनी हाडूपाक लागता की सोड रे म्हणटा आपणाक. ती मागीर ताका पळयलें जाल्यार तूं भगवान रे कृष्णा म्हणटा. आपणाक समज खबर आसा तूं कृष्णा जाल्यार आपूण केन्नाच तर काही येवचें नासलें म्हणटा. ती म्हणटा पुतना आपणाक सोड म्हणटा ती. कृष्णा काय? कृष्ण कितें रावता आनी लास्टाक ताका मारता. सो कृष्ण बघून सोडिना. सो आचार्य जाण आसा पळय कितें टिका करता गेट पास टायमाचेर मिलाचेर की कृष्णा न्हू फक्त धरपा जाणा म्हणटा. कृष्णा केन्ना सोडपाक नको म्हणटा. सो कृष्णान समज आमकां एकदां धरलो न्हू आमी समज कितले पयस जावं कृष्ण आमकां सोडचोच ना, कसोच सोडचो ना. सो ही महानता आसा. तशेंच श्री रामचंद्र आसा रामचंद्र भगवान तांकां जेन्ना वनवासाक घाललो पळय सो तेंच्यानी पांयांक चप्पल घालनासलें, चपलां घालनासलें. सो जेन्ना ते चलताले पळय जंगलांनी तेंच्या पांयांक कितें लागतालें? काटे, फातर हें सगळें लागतालें आनी ते पांयांक बी खट पडटाले रामचंद्राच्या आनी त्या खातीर रगत व्हरताले म्हणजे तेच पांय चलताले ते आनी काडपाकूच दिनासले. कित्याक लक्ष्मण जेन्ना रातचो पांय तांकां म्हणटालो पळय काडपाकूच दिनासले. म्हणटाले नाका तूं काडनाका म्हणटा आसूं तशें. आनी नॅक्स्ट डे तेच पांयांनी घेवन तशेंच फातरां काटे धरूनच चलताले. सो लक्ष्मणान एक पयलें एक वीक पयलें 2 वीक पयलें जायना रे लक्ष्मणाक. आनी लक्ष्मणान कितें म्हटलें? सीतामाया अप्रोच जालें आनी म्हणपाक लागलें सीतामाया म्हाका आनी सेवा लावची ना म्हणलें. म्हाका पळोवपाक जायना म्हणलें कितें त्रास घेता ते. कित्याक म्हणून करता? तुमी ट्राय करा म्हणटालो सीतामाया. सो त्या राती सीतामाया पांय घालपाक म्हणून वयता आनी ती काडपाक म्हणून वयता. काटे म्हणजे पांयान आसता पळय. रामचंद्र कितें म्हणटा? राव म्हणटा काडनाका म्हणटा. कित्या खातीर? ती विचारता कित्या खातीर काडनाका? तुमकां त्रास जाता न्हू. रामचंद्र कितें म्हणटा? आपूण कितें तरी करुया म्हणटा. आपूण प्रतिज्ञा घेता म्हणटा. कितें? आपले शरणान आपले चरण एकदां जपून धरता न्हू ताका आपूण कसोच सोडचो ना म्हणटा. तो कोणीय आसूं मागीर. सो तोच श्री रामचंद्र तोच श्री कृष्णा भागवतम जावन आमच्या फुड्यान आसा सगळ्याक. कळ्ळें? आमकां मात कळना तें आमकां लज दिसपाक जाय. आमच्या घरान आमच्या सेंटरांनी भागवतम आसा पूण आमी कितें करता? कांयच करना, निग्लेक्ट करता आमी. तेच कृष्णाचें कितलें वायट दिसता सांगा म्हाका. मीन्स कृष्ण हिमसेल्फ वी आर निग्लेक्टींग. बरोबर न्हू? तशें श्रीमद भागवतम आमी धरता न्हू वाचता न्हू डेली वाचता न्हू आमकां इतली रुची ती आमकां सांगूंक शकना. इतली रुची की तुमी सोडूंक पावचे ना. आनी सोडूंक जाता तुमी सोडटा न्हू तरी तुमकां श्रीमद भागवतम इतलो अट्रॅक्ट करतो न्हू थोड्या दिसांनी तुमी विश्वास करता तुमकां सोडूंक पावता ना. सो तशेंच आतां कितें आसा हां आतां समज आमचे कडेन मत्स्य अवतार कोण येयलो? आवाज करा मातसो. हरी बोल. आमचे फुडें कोण येयलो? मत्स्य अवतार येयलो. हां
जाल्यार इतलेंच गावता आमी अशें चिंतले जाल्यार आमचे फुडें बरो आदेव येयलो आनी आमी कितें चिंतता दुकर मरे आसा व्हड न्ही जालो चालू करूच न्हू समज आमी अशें चिंतता जाल्यार वामन देव येता आमचे फुडें येता वामन देव आनी आमी कितें चिंतता पूण करूं मरे ह्यो कसो भगवान जाताले म्हणटा अशें म्हणटा चिंतून ना समज अशें आमी चिंतता जाल्यार आमचे फुडें राम आनी हे येता कृष्ण येता आनी आमी कितें चिंतता ते सादारण लोक मरे मनीस न्हू दोन हात आसा दोन पाव आसा दोन दोळे 4 दोळ्या 10 दोळ्या ना दोन हात दोन पाव मनीसूच मरे म्हणटा समज आमी अशें चिंतता जाल्यार जितलो पाप आमकां हे चिंतून लागतले पळय तितलोच पाप आमकां लागतले समज आमी श्रीमद भागवतांत फक्त बूक म्हणून मानता आमी शाळेंत जितलो पाप आमकां तुळशी माडांनी पळोवन दिसता फक्त एक झाड म्हणून जितलो पाप आमकां लागतलो समज आमी चिंतता की आमचे गुरू महाराज आसा प्रभुपाद सादारण जीव म्हणून समज आमी चिंतता कृष्णा विष्णू ते नॉर्मल मनुष्य म्हणून तर आमी चिंतता वामन देव दुकुलो म्हणून इतलोच पाप लागतलो जाल्यार आमी चिंतता भागवत फक्त एक बूक म्हणून कित्याक आमी आतां कितें पळयलें भागवत कोण सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ कृष्णा तो आमी कोण जर चिंतूंक जाय भागवतान सादो ग्रंथ कृष्णा हिमसेल्फ कळ्ळें तुका आतां म्हाका कळ भागवतान कोण थियरी ते कितें कळना भागवतान इज कृष्णा तर तसो कृष्णा इज कंप्लीट म्हणजे कितें पूर्ण आसा तो ताका कोणाची गरज पडना कितें कंप्लीट करपाक आमकां गरज पडटा अरे मातशें मारून लायले मातशें तें रान मरे मात कृष्णा कोणाची कितें गरज ना भितर पळोवंक गेले बिकॉज कृष्णा इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ इज पूर्ण तसो श्रीमद भागवतान आपल्या आपूण कृष्णाचें अनेक नांव आसा आत्माराम म्हणून कित्याक ही सेल्फ सॅटिस्फायड आनी कोणाची गरज पडना कितें करपाक इज कंप्लीट तसो श्रीमद भागवतान आपल्या हातून कंप्लीट आसा तर प्रमाण कितें आसा तुमी विचारतले प्रमाण कितें आसा हांव तूं म्हणटा पळय हांव कित्याक म्हणटा प्रमाण आसा काय म्हणटा आसा म्हजे प्रमाण तुमी म्हाज्या फाटी म्हणूं शकता ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्ण असं आमकां सद्या मिनींग खबर ना बट बेजिकली कितें म्हणपाक सोदता की जो सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड आसा पळय कृष्ण आसा पळय ही फूल कंप्लीट पूर्ण म्हणटा तेच्या मदीं कांयच कमी ना म्हणटा कळ्ळें सो तसो श्रीमद आनी तेच्या कडसून कितें जें कितें येता कृष्णा कडसून कितें क्रिएशन आसूं जो युनिवर्स दिसता आमकां इज कंप्लीट इन इट सेल्फ म्हणजे तो आपले आपूण पूर्ण आसा अशें क्रिएशन करता कृष्णा तसो श्रीमद भागवतम जो आसा न्ही तो जो आपले भितर कंप्लीट आसा कित्याक तितून सगळे टायपाचे रस आसा जितले आमी रसाची नांवां घेतला पळय ती सगळी भितर आसा आनी प्लस तितून सगळे तुमकां इमोशन्स गावले सगळे इमोशन्स आमी आतां इमोशन डिफरंट इमोशन कसले कसले आसा एक तुमकां एग्जांपल दिता बाकी तुमी सांगा एक आसा एक्शन आमकां सगळ्यांक एक्शन आवडटा तशेंच म्हाका आनी थोडे एग्जांपल दिया पळय इमोशन्साचे सॅडनेस आसा आनी रोमॅन्स आमकां आवडटा पळोवपाक पिक्चरां पळोवपाक वयता आमी बुकां वाचपाक वयता थ्रिलर आमकां आवडटा थ्रिलर पळोवपाक आवडटा आमकां न्हू बस आमकां तें हें आवडटा कॉमेडी आवडटा आमकां कितले कितें रस आसा पळय हे सगळे रस एक्चुली श्रीमद भागवतान आसा तुमकां एग्जांपल दिता एक्शन जरा स्टार्टींग एक्शनासून करया आमचें एक्शन आमकां भागवतान लिटरली सगळ्यात कडेन दिसता जर एक एग्जांपल तुमी सोदता जाल्यार ध्रुव महाराज कळ्ळें ध्रुव महाराज सो ते जेन्ना राजा जाता पळय तेन्ना तेंचो जो भाव आसता पळय पुत्ताना पळय ते भ्रमण करपाक वयताले शॉर्टान सांगता चड डिटेलान वचना आनी तांकां यक्ष आसता पळय यक्ष एक ग्रूप आसता यक्ष राक्षस यक्ष असुर गण आसता ते यक्षच म्हणून आसता यक्ष सो तेज्या भावाक मारतात आनी ध्रुव महाराजाक इतलो राग येता जाणा की तो एकलोच वयता तांकां मारपाक आनी यक्ष 10 आनी 15 नासले लाखांनी यक्ष आसले आनी समज ते तुमी वाचून वयता न्हू पार्ट थर्ड केन्ना येता थर्ड स्कंदान येता तिसऱ्या स्कंदान इतलो एक्शन भरलो आसा तुमी म्हणटले हेज्याकून आनी एक्शन चड आमी पिक्चरांनी पळोवंक ना म्हणटले सो इवन एक्शन आसा इवन मॅजिकल डिस्ट्रिब्युशन सुद्दां आसा ते हितून प्लस आनी एग्जांपल दिता जाल्यार वायफ आनी हजबंडाचें आदान प्रदान लवींग एक्सचेंजीस आसता तेंच भागवतान आसा
कृष्णा आणि त्यांचे 16,108 बायलो असतो पळय त्यांचे मध्ये जे एक्सचेंजीस आसा पळय तेच भागवतमान आसा. आनी कितें सांगू थ्रिलर म्हाजो फेवरेट पार्ट आसा थ्रिलर कळ्ळें कित्याक भागवतम हांव जेन्ना वाचता कळ्ळें केल्लो थंय कितें येता दक्ष सगळ्यांक खबर आसा. सो सतीचे हे आमचे वडील कितें म्हणटा पिता येस फादर. सो तांकां नाका आसलें लॉर्ड शिवा वांगडा लग्न जावपाचें सतीचें म्हणून पण जाता खूब अडचण जाता. मागीर दक्ष कितें करता दक्ष यज्ञ दवरता आनी लॉर्ड शिवाक आनी पार्वतीक सतीक आपयना. आनी सती कितें म्हणटा आपूण वयता म्हणटा आपलोच फादर पुजा म्हणटा आपले फादराचेर कितें आसा म्हणटा सो ती वयता आनी तिका ते रिस्पेक्ट गावना सतीक आनी प्लस लॉर्ड शिवाक रिस्पेक्ट गावना. सो ती लॉर्ड शिवाक रिस्पेक्ट दिना म्हणून ती रागार जाता ती आपूण सती जाता आपूणच भस्म जाता ती तिका कोणी उजो रावना लक्षात घेया ती आपल्या योगीक शक्तीन भस्म जाता. सो लॉर्ड शिवाक इतलो राग येता इतलो विरमन जाता लॉर्ड शिवाक. सो महादेव कितें करता तांडव करपाक लागता इतलो आनी भागवतान अशें मेन्शन केल्लें आसा की तो एक तकलेचो केस टाकून काडटा म्हणटा आनी जमनीर उडयता म्हणटा नेट्टान सारको आनी हांसता म्हणटा लॉर्ड शिवा. आनी तुमी चिंता लॉर्ड शिवा हांसप रागान म्हणजे कितें जातलें तें आनी जसो केस सकयल पडलो पळय व्हडलो राक्षस येयलो वीरभद्र म्हणटा ताका नांव सारकें म्हणटा व्हडलो राक्षस येयलो आनी तो राक्षस हांव खुबशे भुतां बी येयली राक्षस बी येयले डिफरंट आनी अटॅक करपाक गेलो दक्षाक आनी दक्षाक धरलें तकलीच कापली. इतलो थ्रिलर तुमकां आनी खंय गावतलो खुबशे एग्जाम्पल आसा सगळे लिटरली सगळे इमोशन्स आसा पळय इट इज प्रेझेंट इन श्रीमद भागवतम. तो श्रीमद भागवतम इज कंप्लीट आमकां आनी खंय वचपाची गरज ना डिफरंट बुक्स वाचपाची गरज ना पिक्चराय पळोवपाची गरज ना आमकां संवय ना मुवी पळोवपाची कित्याक रस जाय. आनी सगळे रसांचो आदी स्तोत्र कोण आसा श्रीमद भागवतम आसा. घरा आसा आमच्या वाचून पळयता आमी ना घर दिसपाक जाय आमकां एक्चुली ओके. सो हय आनी श्रीमद भागवतम इतलो कंप्लीट आसा की तेजे ओन ग्लोरीज तिची ओन महिमा आसा श्रीमद भागवतमाची ती श्रीमद भागवतमाच आसा. खरें श्रीमद भागवतम कसो वाचप तें सुद्दां खंय सांगलेलें आहा श्रीमद भागवतमच सांगलेलें आसा. पळय इतलो कंप्लीट शास्त्र आसा आमचे कडेन तो बरोबर. सो आमी कितें करया हां सो आमी कितें करया सो श्रीमद भागवतमाचे ग्लोरीज आसा तेच आमी अंडरस्टँड करून ट्राय करया थ्रू वेरियस श्लोक्स. ओके आजून पर्यंत आहा म्हज्या वांगडा हरी बोल थँक्यू. सो हां आतां आमी आपणाक वैष्णव म्हणटा की ना म्हणटा न्हू डावट आसा. सो आमी आपणाक वैष्णव म्हणटा बरोबर की न्ही. मात आतां समज फाल्यां प्रोफेसर कोण मनीस येता म्हणजे डॉक्टर म्हणटा आमी कितें करपाक ताका दाखोवचो पडटलो ना आपूण डॉक्टर आपूण एक्झाम पास केला बरोबर न्ही. तसोच आमी समज आपणाक वैष्णव म्हणटा न्ही कितें आसा म्हणजे कितें टेस्ट कितें आसा आमी वैष्णव केना म्हणून तो टेस्ट श्रीमद भागवतम सांगता कशें टेस्ट करपाचें कितें म्हणटा श्रीमद भागवतम पुराणममलं यत् वैष्णवानां प्रियम्. इतलें सिंपल संस्कृत सांग श्रीमद भागवतम पुराणम अमरम म्हटला म्हणजे कितें श्रीमद भागवतम अमर पुराण अमर म्हणजे टॉप मोस्ट तेजे कुणानी हायेस्ट तेजे कुणानी बरो पुराण ना म्हणटा कळ्ळें. नेक्स्ट यत् वैष्णवानां प्रियम् ह्यो जो पुराण आसा तो श्रीमद भागवतम तो कोणाक प्रिय आसा वैष्णवाक प्रिय आसा म्हणटा. आतां हांव तुमकां क्वेश्चन विचारता जर आमी आपणाक डिवोटीज म्हणटा वैष्णव म्हणटा आमकां श्रीमद भागवतम आवडटा आमकां श्रीमद भागवतम आयकपाक आवडटा तोंडांनी हांव 15 मिनटां उलयता तुमी निघटना फाटीं म्हणजे आमकां उचीत ना श्रीमद भागवतम आयकपाक कळ्ळें. आनी आमी आपणाक वैष्णव म्हणटा वैष्णव जावपाची फर्स्ट क्वॉलिटी आसा कितें श्रीमद भागवतमांत प्रिती आसपाक जाय जाल्यार आपूण येता फाल्यां गट्टी घालतलो तिजो धारण करतलो धर्मपुस्तक घालतलो डिवोटी जाता ना. डिवोटी म्हणजे कितें ही ऑर शी हॅज लव फॉर श्रीमद भागवतम बरोबर न्हू. सो तुमी आतां विचार हाका म्हाका विचार शेजाऱ्याक विचार तुका आसा रे तुका आसा आवडटा आनी तूं वैष्णवच न्हू रे शी म्हणटलें अशें ही टेस्ट आमी आपणाक करपाक जाय. आमकां श्रीमद भागवतम आवडटा आयकपाक आवडटा स्टडी करपाक आवडटा नाजाल्यार आमी वैष्णव सोडूनच घालना आमी कोणूच नासता आनी मदीं आसा आमी खंय बरोबर. आनी तशेंच आमकां समज वैष्णव जावपाक जाय कृष्ण भक्त जावपाक जाय जाल्यार आमकां श्रीमद भागवतम स्टडी करची पडटली. हेका आनी उपाय ना
कृष्ण प्रेम गावपाक जाय. कृष्णाचं प्रेम गावपाक जाय. कोणाक जाय कृष्णाचं प्रेम? अशें आजून चिंतत ना. ते खूब जाणांक जाय. अरे श्रीमद भागवतम वाचचोच पडटलो. हेका आनी उपाय ना. कळ्ळें? सो तुमी प्लीज फुडें सांगतलो कित्याक वाचपाक, कशें वाचपाक जाय तें, इम्पॉर्टन्स कितें आसा. ओके. सो येस. आनी श्रीमद भागवतम आसा पळय, तुमकां सांगता इट इज फूल ऑफ रसास. इट इज फूल ऑफ अमृत. अमृत तुल्य. भागवतान खूब अमृतूच अमृत घालता. कळ्ळें? सो आतां एक मातशी इंट्रस्टिंग स्टोरी जाय. ओके. आतां अशें शास्त्रान एक श्लोक आसा की अमृत आसा पळय खंय खंय गावूं शकता. कळ्ळें? आतां आमी तुमकां सांगलें भागवतान अमृत आसा म्हणून. मात बाकीचे लोक कितें म्हणटा तें पळोवया. अमृत खंय खंय आसूं शकता. ओके. सो म्हाज्या फाटीं तुमी रिपीट करूं शकता. अब्धौ विधौ वधूके फणिनाम निवासे. आवाज येईना. परत परत नेक्स्ट म्हणूया. स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति क्षारं क्षयं पतिमृतं गरलं पतन्तं कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनानां. आता इथून 5 स्पॉट सांगा, या 5 प्लेसेस सांगा जे भागवत अमृत गावू शकता थंयसर. सो आम्ही एक हांव लक्षात घ्या, विचारतो मागीर. ओके. सो एक प्लेस सांगा. अभिभव अब्दुवान गावू शकता. अब्दव म्हणजे कितें? महासागर. आतां तुमी चिंता महासागर अशें कित्याक म्हटलां हेंच्यांनी? महासागरान अमृत गावू शकता. कितें आयडिया आसा? कितें फाटल्या महासागर. हां अमृत मंथन. बरोबर. परफेक्ट म्हणलें. मंथन केलं. समुद्र मंथन. समुद्र मंथन कितें येयलें मागीर? अमृत येयलें न्हू. सो एक पंचीस आसा पळय जे म्हणटा पळय 5 स्टेजीस म्हणटा पळय ते कितें म्हणटा? महासागरांत अमृत आसूं शकता म्हणटा. कित्याक असो इल्लो जाल्ली आज हेजी मंथनाची. बरोबर न्हू. लक्षात घ्या. फर्स्ट महासागर. सेकंड कितें? विधौ म्हणटा. विधौ म्हणजे कितें? मून. चंद्रमा. ते तुमी सांग. चंद्रमाचे आमकां हिंदीत पयलींच. चंद्रमाचे आनी एक नांव आसा सोम. ताका सोम प्लॅनेट म्हणटा. सोम ग्रह. आतां तुमी म्हाका मातशी लॉजीक लाया. येतकी जाल्यार मातशी की अशें कित्याक म्हटलें आसतलें की सोम प्लॅनेटार अमृत गावूं शकता म्हणून? कितें कनेक्शन जाता तुमकां? रस. रस. सोम. सोमरस. बरोबर न्हू. तो सोमरस थंय गावता. सोमरस म्हणजे आमचें गोड सोरो न्हू. सोमरस म्हणजे सोरो न्हू. खुबशे आमकां दिसता ते आमी थंय चंद्रार सोरो पिता म्हणजे. सॉरी सोमरस म्हणजे सोरो न्हू. सोमरस इज व्हेरी स्वीट. हांवें ना शास्त्रान दिला. सोमरस आमी खूब स्वीट आसा आनी तशेंच लोक उपवासा लागता. सो अशें आसूं शकता की सोम प्लॅनेटार अमृत गावूं शकता. बरोबर न्हू. सो एक जालो महासागर, एक जालो मून प्लॅनेट गावूं शकता. तिसरो कितें आसा? वधूमुखे. एक मॅरीड वुमन आसता पळय तेच्या तोंडार तेच्या मुखचंद्राचेर अमृत गावूं शकता म्हणटा. अशी एक म्हण्णे आसा. ओके. शेवट आसा पळय फणिनाम निवासे म्हणटा. फणिनाम निवासे म्हणजे कितें? सर्पलोकान. सर्पलोकान अमृत कशें गावूं शकता अशें कित्याक म्हटलां आसतलें? महाभारतान स्टोरी आसा एक. कोणाक येयना? दुर्योधन आनी भीम. तेन्ना दुर्योधन भीम भुरगे आसले पळय तेन्ना दुर्योधनान कितें दिलें भीमाक? विष दिलो न्हू. विष दिवन मारपाचो प्रयत्न केलो. उडयलो उदकान. मागीर ते खंय सिंक जालो खंय पडलो? सर्पलोकान पडलो. आनी मागीर सर्प इन्फेक्ट आसपाक लागले. सो आयुर्वेदान अशें एक हें आसा की एक विश आसता पळय दुसरे विशाक कट करूं शकता. तेजो इफेक्ट नलिफाय करूं शकता. तेन्ना दुर्योधन ताका विश दिलें पळय आनी सर्पान जेन्ना आसलें पळय तो सर्पाचो विश आसलो पळय तो दुर्योधनान दिल्लो विशाचो इफेक्ट नलिफाय केलो. सो भीम सारको जालो. आनी मागीर तांकां कळटा सर्पांक तो भीम आनी कोण पांडू पुत्र म्हणून. सो मागीर हेका हाडटा भितर स्वागत करता आनी मागीर कितें जाता तेजो नागराज आसता पळय तो ताका अमृत दिता व्हरून. आनी सगळे बाकीचे कितें करता एक ड्रॉप पिता अमृताचें. आमकां भीम खबर आसा. भीम भूक म्हणजे भूक भूक आसता.
कळ्ळें? तो 1 मटकी पिना तो, 2 मटक्यो पिना, 4, 6 ना तो टोटल 10 मटकी पिता अमृत जाते, 10 मटकी म्हणजे तुमी कसली शक्ती गावता, 10,000 मटक्यांची शक्ती गावता. सो अशें म्हणटा सर्व लोकांक अमृत आसूं शकता म्हणटा. चालू करा न्हू. सो आनीक म्हणटा स्वर्गान शिवर आसतलें, कित्याक स्वर्गाचे लोक रावता पळय, स्वर्गान लोक रावता पळय, तेंचें आनीक नांव कितें आसा जाणा तुमी? अमर. अमर अमर कल्लो अमर म्हणून म्हणजे मरना मात ते एक्चुअली मरता, मागीर कितें डिस्कस केलें. मात आमकां कितें दिसता तेंची लायफ स्पॅन इतली व्हडली आसा पळय की आमकां दिसता केन्नाच मरना म्हणून. सो ही अमरता आसा पळय इट मायट बी बिकॉज ऑफ अमृत. बरोबर न्हू? सो हांवें 5 कसले स्पॉट सांगले. फर्स्ट कितें आसा? महासागर. सेकंड प्लॅनेट मून. थर्ड वधुमुखे. येस. फोर्थ कितें? परिणाम निवासी सर्पलोकांत घाला. आणि फिफ्थ स्वर्गे. मात हे 5 स्पॉटार ना. कित्याक ना तें सांगलेलें आसा भागवतांतून हे श्लोकान. फर्स्ट कितें म्हणटा? शारवें म्हटला. आनी तुमी मातशें लॉजीक लाया. हे जो अमृत आसा पळय कोण आसतलो? स्वीट आसता म्हणजे. आनी आमी बिचार वयता आनी आमच्या उदकान तोंडान उदीक वयता, सॉल्टी आसता जाता म्हणटा. समज अमृत आहलें तो हांवें पियेन जाल्यार आमी 2-3 घोट एक्स्ट्रा मारता आहले न्हू बिचार वचून. जायना न्हू. सो सॉल्टी आसा. सो अमृत आसतलें थंयसर पॉसिबल ना. बरोबर न्हू? लॉजिकल. सो सेकंड कितें म्हणटलें आनी मून म्हणटलें. बरोबर न्हू? हेजो काउंटर कितें आसा की म्हाका तुमी सांगा आतां मून जो आसता पळय, चंद्रमा आसता पळय, सदांच पौर्णिमेच्या शेटीन आसता. तो अमावास्या येता न्हू 15 दिसांनी घटन जाता म्हणटा आमी. इंग्लिशीन म्हणटा ताका वॅक्सिन मिनींग म्हणटा वरासतली. सो पौर्णिमेच्या शेटीनसून येता, एक कमी जाता, कमी जाता, मागीर अमावास्या येता. सो अशें जाग्यार थंयसर घटन जाता कितें? थंयसर अमृत आसपाक शकता? लॉजिकली ना. कित्याक थंयसर घटन जाता पळय अमृत नासतलें. इधर वर्धन जाता आनी ती स्टेट कॉन्स्टिट्यूट उरता अमृतान. घटन जाता तें अमृत आसचें ना. ते महासागर पयलें थंय ना, मून पयलें थंय ना. वधुमुखे हितून तरी आसतलें. पण संस्कृत आयका सारकें कितें म्हणटा? पतिमृतम. एक्सप्लेन करपाची गरज आसा संस्कृत? ना, आयकलें तरी संस्कृत आतां आसतलें. पतिमृतम म्हणजे कितें? जर आपल्या वायफाच्या तोंडान मुखकमलान अमृत आसा जाल्यार घोग्यान मरचोच ना न्हू. मात जो त्या मुखाक सदांच पळयता तो मरतात न्हू केन्ना ना केन्ना. बरोबर की न्हू? जातस्य हि ध्रुव मृत्यू ध्रुवम जन्म म्हणटात तेचो. इट इज अ फॅक्ट. वन हू हॅज टेकन बर्थ इज श्युअरली टू डाय. बरोबर न्हू? सो घोष जावन मरता. हजबंड ऑल्सो डायज. सो थंय सुद्दां अमृत ना. फोर्थ कितें म्हणटलें? परिणाम निवासी. बरोबर. सर्पलोकान. हे इजी आसा. सर्प कितें घेवन पावता? विश पॉयझन. बरोबर. सो ऑब्वियसली तरी ना. बरोबर. आल्ल्या आमची घेवन पावताली आमकां मात कसल्यार बरें दिसतालें. उलटें जातालें. बरोबर. सो आमी कितें म्हणटलें? स्वर्गे. स्वर्गे कितें आसपाक जाय अशें दिसता. थंयसरूय ना. कित्याक स्वर्गांत न्हू तूं एटर्नल म्हणजे फॉरएवर रावंक शकना. तुजो पोटा सोंपलो रावपाचो आनी तूं परत धरती येता म्हणजे सगळ्या प्लॅनेट्सांनी येता. जसो आमचो आतां पॅकेज आसा जशें दिपक प्रभू जे हे वता टूर्स एंड ट्रॅवल्स आसा. सो हॉटेलाची पॅकेज चोवची म्हणजे तितलो टायम रावलो तुका वयचोच पडटा न्हू. पॅक करून वयचें पडटा. तशेंच स्वर्गान आसा. आ ब्रह्मभुवनां लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन. म्हणजे कितें? स्वर्गान ब्रह्मलोकान जगून कितें आसूं ताका येवचेंच पडटा सगळें. थंयसर येवचें पडटा सगळें. बॉडी सोडची पडटा. थंय तो अमृत नासतलें. सो अमृत आसा तरी खंय? आसा तरी खंय अमृत? तो नेक्स्ट लायनीन सांगता अमृत खंय आसा. कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनानां. अमृत आसा म्हणटा भगवज्जनानां म्हणटा. संस्कृत इजी आसा रे समजूंक. भगवज्जनानां जे भगवंताचे भक्त आसा पळय तेंचे एक्चुली कंठान हें आसा म्हणटा अमृत आसा म्हणटा. शुद्ध वैष्णव आसा तेंचे कंठान अमृत आसा. कित्याक? बिकॉज दे ऑलवेज चॅन्ट. ते सदांच कितें चॅन्ट करतात? कितें म्हणटा? श्रीमद भागवताची कथा करतात. तो श्रीमद भागवतम इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ ऑल द अमृत. कळ्ळें तुमकां? तो अमृत आमच्या घरा आसा. आमी हात लावपाक पळयना.
आमचे कडेन ओरिजिनल अमृत आसा, कळटा तुमकां? हे अमृत आमी लेफ्ट आनी रायट करपाची गरजूच ना. आमचे कडेन अमृत भरपूर आसून आमी वाचपाक पावना. कितली लज दिसोंक जाय आमकां पळय. आनी प्रभुपादान आमचे खातीर कितली मेहनत केला आमकां हें अमृत दिवपाक. तरी पण आमी कितें करता, निग्लेक्ट करता. हेजेर आमी फुडें डिस्कस करया. सद्याक आमी ग्लोरीज पळय लँड मारला. सो हांवें सांगलें पळय श्रीमद भागवतम एक्चुअली एक्टर. सो श्रीमद भागवतम एज अ होल कितले आसा तें सांगा म्हाका स्कंद श्रीमद भागवतमान. सगळें म्हाका हांगा हांगसून आन्सर येता. काय बरोबर. आनी बोल कितले स्कंद जाय, कितले स्कंद भागवतमान? ते 12. हांव तर तें आन्सर म्हाका प्रभूजी सगळें म्हाका माताजीन आन्सर दिता. ओके. सो 12 स्कंद आसा. सो टोटल 12 स्कंदांत अमृत ना. 12 स्कंदाचे इच एंड एवरी चॅप्टरनूच अमृत ना. अमृत रस इच एंड एवरी चॅप्टराचे इच एंड एवरी श्लोकानूच अमृत ना. इच एंड एवरी श्लोकाचे इच एंड एवरी लायनीनूच अमृत ना. इच एंड एवरी लायनीच्या इच एंड एवरी शब्दानूच अमृत ना. इच एंड एवरी शब्दाच्या इच एंड एवरी अक्षर तितून अमृत आसा. आनी तिचेले नाना अर्थ जावं शकता. तुमकां म्हणटाले लक्षात रावून नाना अर्थाचे तुमी म्हणटाले प्रूफ दिया. प्रूफ हाडला न्ही. हांव विदावट प्रूफ केन्नाच कितें उलयना. सगळें शास्त्र आहा तें उलयता. सो कितें प्रूफ आसा की इच एंड एवरी अक्षरान अमृत आसा म्हणून. कृष्णा लिला आसता इट इज रिटन बाय सनातन गोस्वामी. हितून एक श्लोक येता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते. कितें म्हटलें इजी आसा लक्षात राव. प्रेम वर्ष प्रेमाची वर्ष करपाक शक्ती कोणा कडेन आसा? श्रीमद भागवतमाचे अक्षराय ते इच एंड एवरी अक्षरान शक्ती आसा म्हणटा प्रेमाची वर्षा करपाक. परमानंद आमी कितें हे सगळें काम करता, जॉबाक वयता, पयशे कमयता, कितें खातीर? आनंद मेळपाक न्हू. मागीर आमकां श्रीमद भागवतमाचो आनंदूच गावना, परम आनंद गावता म्हणटा. काय कशें एक एक अक्षरांनी आनंद गावता म्हणटा. आनी सद्याक आमचे दृश्टी बंद जाल्ली आसा. सो आमकां कळना तितलो इम्पॉर्टन्स श्रीमद भागवतमाची ग्लोरीज कितली आसा ती. आनी हांवें तुमकां कितें सांगलें नाना अर्थ बरोबर न्हू. थंय प्रूफ आहा म्हाजे कडेन. सो हे तुमी म्हाजे फाटी फाटी म्हणा. इट इज मेन्शन इन चैतन्य चरितामृत 24th chapter 318. तुमी नोट डावन करूं शकता जाय जाल्यार. म्हाजे फाटी फाटी म्हणा. कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थकाय. क्लियरली सांगायचं प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थकाय. कितलेशेच अर्थ रावू शकता. आनी इच एंड एवरी अर्थ काडटा पळय तो रस आसता आनीक वाडटा. कित्याक आमचे प्रभुपाद आसा पळय तेंचे जे गुरू महाराज आसा तें नांव भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर प्रभुपाद. सो तेंच्यांनी एकदां कितें केलें जाणा विश्वास करचें ना. श्रीमद भागवतमाचो फर्स्ट श्लोक फर्स्ट श्लोक 1.1.1 तेचेर तेंच्यांनी कितले वरां ना ना कितले दीस आनी कितले म्हयने चर्चा केला आसतली सांगा म्हाका. हांवें वरां म्हणिना. कितले दीस कितले म्हयने 2 months 2 म्हयने एकाच श्लोकाचेर फकाणां न्ही. म्हणजे तुमी चिंता कितलो कॉन्टेंट आसा आमचे कडेन श्रीमद भागवतमान. इतलो रस आसा इतलो कॉन्टेंट आसा की 64 days कंटिन्यूस एका श्लोकाचेर. कित्याक नाना अर्थ कळ्ळें. आनी नेक्स्ट डे कितें म्हणटा ना 64 days जाले उपरांत आपूण आनी 100 ब्रह्माचे लायफ टायम सुद्दां जोडून तरी एक श्लोकाचेर सोंपचें ना म्हणटा एक्सप्लेनेशन. आनी तुमी चिंतता 100 ब्रह्माचे लायफ टायम आपल्याक पचोवंक ना. सिंपल कित्याक करोडांनी भरता सुद्दां समज आमी एकूच श्लोक धरता आसले न्हू तरी सोंपचो ना एक्सप्लेनेशन. इतली पावर आसा श्रीमद भागवतमान. कळ्ळें. सो येस आतां आमी आजून परत कितें पळयलें श्रीमद भागवतम कोण तो पळयलें. बरो कोण श्रीमद भागवतम व्हडलें जाणा कोण कृष्णालाच दिता म्हाका ना दिसूंक जायना. सो श्रीमद भागवतम कोण तो पळयलें आनी थोडेशे आमी ग्लोरीज केला. आमी ग्लोरीज सोंपोवंक ना. सो आमी कितें पळोवया आतां
श्रीमद भागवतान कितें पावर आसा तें एक्झॅक्टली कळ्ळें. आतां म्हाका थोडे कितें म्हणटा ना प्रभुजी श्रीमद भागवतम आपणाक न्हू म्हणटा शिवा प्रभुजी इतकोच फेमस सांगायलो प्रभुजी आपण फॉलो डिवोटी म्हणटा आयकला तुमी प्रभुजी हांव कितलो फॉलो हांव कितलो पतिव्रत्या म्हणटा आपणाक श्रीमद भागवतम न्हू श्रीमद भागवतम तुमच्या स्थळाचेर आपण म्हणटा कळ्ळें. श्रीमद भागवतम आपणाक न्हू प्रभू आपणाक तुमचेर म्हणटा. आतां समज तुम्ही फाल्यां डॉक्टराक वयता आनी तुमी एक तुमकां कितें तरी हें जाला डिजीज जाला एखादी डिजीज घेवन सारें केला डेंग्यू उपकार जाय. सो आमकां समज डेंग्यू जालो म्हाका जालो डेंग्यू समज तुमकां म्हाका जालो डेंग्यू हां आनी हांव डॉक्टरा कडेन वचून म्हणटा म्हाका डेंग्यू जालो म्हणटा सारको म्हणटा आनी डॉक्टर कितें म्हणटा तूं हें मेडिसीन घे म्हणटा. हांव कितें म्हणटा ना डॉक्टर म्हाका डेंग्यू जालो हांव मेडिसीन कशें घेवं डेंग्यू सारको जाल्यार तूं मेडिसीन घेता म्हणटा. हां कितले पावचे जाले अन्य म्हणजे कितें म्हणटा सांगूंक मूर्ख म्हणटा पिसो म्हणटा आवडटा मेडिसीन घेता कित्याक डिजीज सारकें जावपाक न्हू. तशेंच श्रीमद भागवतम आसा पळय इट इज एक्चुअली अ मेडिसीन कळ्ळें. मेडिसीनूच न्हू तो बुस्टर डोस आमचो सारको करता तुका आनी प्लस तुमच्या स्टार्टींग व्हरता हेजो तुका म्हाजे कडेन कितें जाणा असाधू साधुतारावे अति नीच उच्च तारक हितून कितें म्हणटा असाधू आसा पळय ताका साधुत्व प्रदान करपी कोण 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 श्रीमद भागवतम. असाधू म्हणजे कोण जो कोण रूल्स रेग्युलेशन फॉलो करिना रूल्स एंड रेग्युलेशन सोडून जाय तो कितें फॉलो करिना तो आसता अनक्लीन आसता ताका साधूची क्वॉलिटीज कांयच नासता. सो आमी श्रीमद भागवतम समज वाचता शिकपाचो ट्राय करता पळय कसलो म्हणजे कितलो नीच आसूं कितलो साधू आसूं ताका साधुत्वाची गुणां गुण गावता ताका. हेजो तुमी आतां म्हणटले प्रॅक्टिकल एग्जांपल दिया म्हणटले श्रीला प्रभुपाद तेन्ना न्यूयॉर्काक गेल्ले भायर प्रचार करपाक गेल्ले तेन्ना तेंच्यांनी कोणाक प्रचार केल्लो संन्यासी ब्रह्मचारी प्रचार केल्लो गिरस्तांक प्रचार केलो कोणाक प्रचार केल्लो हिप्पीज तुमी पळयत न्हू मोस्ट अनस्किल्ड पीपल क्लेनिनस कांयच ना हायत नासले ते नागडे पावताले तुमी खंयचे तांकां सादू म्हणटले मां श्रीला प्रभुपान तांकां कितें दिलें हरिनाम आनी श्रीमद भागवताचो रस तो. आतां तेच जे हिप्पीज आसले आतां ते हाय क्लास संन्यासीच जाला ब्रह्मचारी जाला पावरफूल गिरस्तान आमचे कडेन जे एका टायमार हिप्पीज आसले. सो हेच्यातून जर तुका प्रूफ कितें जाय म्हाका सांगा जो भागवता कडेन इतली पावर आसा जे गायचे मांस खावपी मनीस सगळे नीच कितें म्हणटा पळय अति नीच म्हणटा काय अति नीचाक उच्च भक्ती घेवपी श्रीमद भागवतम आसा कळ्ळें. आनी समज पळय इतली पावर आसा श्रीमद भागवतम आनी समज आमकां खऱ्यांनी आमी मानता खरेंच मानता की आमी नीच आसा न्हू आमी व्हॉलंटियर आमी खरेंच मानता न्हू जाल्यार आमकां मागीर सगळें घेवचो पडटलो श्रीमद भागवतमाचो स्मरण घेवचो पडटलो. कित्याक श्रीमद भागवतमा शिवाय आनी उपाय ना बरोवन घेयात. श्रीमद भागवतम इज द ओनली की टू बिकम अ ग्रेट डिवोटी कळ्ळें. श्रीमद भागवतमा शिवाय आमकां परत सांगता श्रीमद भागवतम वाचा वाचा चालू करा ना जाल्यार घेवन करा पयशे ना ऑनलायन कॉपी आसा आमचे कडेन इतली साधना आसा श्रीमद भागवतम इतलो इजी आसा की आमी ग्रांटेड घेता कळ्ळें. कोणी आसूं कितें एज आसूं म्हाजी इतली आसूं 2022 आसूं 1918 भुरगो आसूं वडील आसूं कोणी आसूं सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी आसा चान्स आसा श्रीमद भागवतम वाचपाची आनी आमचे कडेन टायम ना सद्याक. ओके हे फुडें घेवया ताका आमी ग्लोरीज डिस्कस करया कळ्ळें. हां सो हांव म्हणटालें की श्रीमद भागवतम आमकां वाचपाक जाय सगळें आमकां जाय रिबोल कित्याक आतां न्हिदपाक चालू जाता टायम जालो सो हां सो आतां तुमकां हांव आनीक सांगता कितें श्रीमद भागवतम वाचूंक गेलें न्हू आमकां समजपाचें काय तुवें म्हणटलें तूं दिसाक कितें म्हणटलें तूं म्हणटा पयलीं वाच म्हणटा आपण आनी वाचून बसल्यार कळचें ना म्हणटा आमी करपाचें तरी कितें. सो एक्चुअली कशें आहा श्रीमद भागवतम इट इज लायक अ स्टडी. आमी आतां स्कुलान कॉलेजीन सगळें केलां सो आमी कशी स्टडी करता स्कुलान वयता आनी आमकां जे टिचर कितें शिकयता तें आमी शिकता बरोबर की न्ही. सो आमी स्कुलानूय वयता आयकपाक टिचर कितें म्हणटा ती बरोबर.
आमी घरा कडेन येता आमी कितें काय बसता खुबशीं जाणां बसता काय पूण एक्चुली कितें करपाक जाय घरा कडेन येवन स्टडी करपाक जाय की ना बरोबर तशेंच श्रीमद भागवतम आमकां स्टडी करपाक जाय श्रीमद भागवतम फक्त एकटो वाचून समजची ना आमकां वाचून आयकपाक जाय श्रीमद भागवतम कथा आयकपाक जाय आज तुमी विचार कोणाक पसून आयकूं भागवतम सगळ्यांचो आन्सर दिता भागवतमच दिता यू शूड हियर फ्रॉम महाभागवत जे प्युअर डिवोटीज आसा पळय तेंच्या कडसून श्रीमद भागवतम तुम्हाला आयकपाक आनी मागीर घरा कडेन येवन आपली ओन स्टडी करता म्हणजे स्टडी म्हणजे आपूण ओन श्रीमद भागवतम वाचता पळय जाल्यार श्रीमद भागवतमाचें कंप्लीट नांव आमकां गावता कळ्ळें तुमकां सो आनी कितें म्हणटलें तुमकां श्रीमद भागवतम कोणा कडसून आयकपाक जाय महाभागवता कडसून आयकपाक जाय सो जे भागवतम आसा तें भागवतम ते दोन आसा कितले आसा भागवतम दोन पार्ट 1 पार्ट 2 सो हांव तुमकां श्लोक म्हाज्या फाटी फाटी रिपीट करा एक भागवत बड भागवत शास्त्र आर भागवत भक्त भक्तिरस एक भागवत म्हटला एक भागवत बरं भागवत शास्त्र म्हटला एक आम्हाला बरं भागवत भागवत एक शास्त्र भागवत दुसरं भागवत म्हणजे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कळेल आर भागवत भक्त दुसरं भागवतम कोण इज अ प्युअर डिवोटी ऑफ द गॉड कळेल सो असे महाभागवत जो की भागवत जाणार फक्त जाणार म्हणजे लिव्हिंग भागवतम असले भागवतांचे शरण घेऊनच आमकां कितें समजतलें भागवतम समजतलें नाजाल्यार आमी कितले रगडून करून भागवतम आत्म समजोवचेंच ना आमकां सो वी शूड ऑलवेज लर्न भागवतम म्हणजे द शेल्टर ऑफ अ महाभागवत प्युअर डिवोटी बरोबर सो इवन नाजाल्यार आमकां कळचें ना म्हणून पण जेन्ना हांव भागवतम आसतना तुमकां एग्जाम्पल दिता तेन्ना म्हाका कळना खुबशे गोश्टी कळ्ळें सो म्हाका कितें कळना पळय हांव आय रायट कळ्ळें म्हाका कितें डावट आसा हांव बरयता म्हणजे भागवतमारूच बरयता अशी लायन मार्क करता म्हणजे म्हाका सेंटेन्स कळूंक ना कळपाचें ना न्ही सो हांव कोणा कडेन उलयता जगत भशेन बरयता आनी जगत भशेन म्हाका ती सेंटेन्स इतलें इजिली सांगता ना की म्हाका मागीर दिसता हे डावट कसो येतोच कसो ना म्हणून कित्याक भागवतांची जेन्ना आमी शरण घेता पळय आमकां श्रीमद भागवतम ओन्ली श्रीमद भागवतम ओपन वेन वी टेक शेल्टर ऑफ महाभागवत डिवोटीज कळ्ळें आमकां एकट्याक समजपाचें ना सो इवन म्हाका हांव डावट जाता भशेन इतलें इजिली म्हाका सांगता ना की झप्प करून कळटाली एकाच डावट कितें वाचपाक जाय आसलें इतलें इजी आसलें कित्याक मात म्हाका ओपनाक जावंक नासलें ओपनाक केन्ना जालें तेन्ना म्हाका एक्सप्लेनेशन गावली डिवोटी कडसून सो भागवतम असो तुमी चिंतना उगडटा ना जेन्ना शेतान वयतले सो स्टडी करपाची सुद्दां भुरगीं दिता भगवद्गीतान दिता तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः कशी स्टडी करपाक जाय तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया बाय आस्किंग क्वेश्चन्स समज आमी वाचतना क्वेश्चन घेतले सो वी शूड आस्क क्वेश्चन्स ट्राय टू अंडरस्टँड श्रीमद भागवत कळ्ळें येस हां आता म्हटलें एक भक्तूच जावं असू शकता म्हणटा भागवतम बरोबर न्हू सो खूब इंट्रस्टींग आनी एक कन्फ्युजींग श्लोक आसा कळ्ळें हांव म्हणटा अहं वेद्मि शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतं ग्राह्यं न बुद्ध्या न च टीकया खूब कन्फ्युजींग श्लोक आसा अंडरस्टँड करपाक वाचपाक म्हणटा अहं वेद हो श्लोक कोणी म्हटला लॉर्ड शिवान श्लोक म्हटला ओके लॉर्ड शिवा कितें म्हणटा अहं वेद्मि म्हणटा म्हणजे कितें आपूण जाणा श्रीमद भागवतम म्हणटा लॉर्ड शिवा म्हणटा आनी लॉर्ड शिवा कितें म्हणटा शुको वेत्ति म्हणटा म्हणजे कितें शुकदेव गोस्वामी जाणा म्हणटा भागवतम ओके आतां फुडें कितें म्हणटा सारकें आयका व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा म्हणटा तो म्हणजे कितें व्यास ते जाणा आसूं शकता ना सुद्दां आतां तुमी म्हणटले अशें कशें काय म्हणून कोणी बरयला खंय भागवतम व्यासदेवान बरयता तेका तूं म्हणटा काय म्हणटा आनी लक्षात घ्या कोण उलयता लॉर्ड शिवा उलयता महाभागवत परत डिवोटी उलयता महादेव उलयता महादेव कितें उलयता रॉंग आसचें ना महादेवान अशें कित्याक म्हणटा
व्यासदेव रचनाकार बरोबर न्हू तेकाच कशें करचें ना सो हेका एक आसा ह्या नेक्स्ट कितें म्हणटा भक्त्या भागवतम ग्रहण ओन्ली अ डिवोटी नोज म्हणटा आतां व्यासदेवाची मातशी एनालिसीस करया ओके अजून बरं का माझ्या वाटत मी दोनांक फाटी म्हाका टायम सांगू सो व्यासदेव कोण ओके सो व्यासदेव एक अवतार आसा कृष्णाचो म्हणजे लिटरली इन्कार्नेशन म्हणटा इज एन अवतार ऑफ कृष्णा नॉट डिफरंट फ्रॉम कृष्णा आता कृष्णा आलो पळय तेका आपूण कोणतो जागो खबर ना सो कृष्णा समज तुमी तर तुका भागवतम खबर आसा कृष्णा उलयना कळ्ळें तो आपल्या केन्नाच कंप्लिटली जावंक शकना कळ्ळें मात कोण जावंक शकता भक्त समज तुमी श्रीमती राधाराणी विचारला म्हाका श्रीमती राधाराणी तुमकां खबर आसा भागवतम तुमी जाणा इजिली हय येता आन्सर कित्याक शी इज अ डिवोटी न्हू तशेंच समज आमी व्यासदेवाक एक भक्त म्हणून समजता इज अ डिवोटी ऑल्सो ऑल्दो इज कृष्णा हिमसेल्फ तो एक भक्त न्हू समज आमी तेका भक्ताच्या रुपान पळयता जाल्यार तेका खबर आसा व्यासदेवाक बट जर तेका आमी पळयता भगवंताच्या रुपान जाल्यार सॉरी तेका खबर ना कळ्ळें तुमकां सो ते खातीर लॉर्ड शिवा कितें म्हणटा व्यासो वेत्ती न वेत्ती वा म्हणटा कळ्ळें आनीक रिजन आसा हांवें म्हटलें जाल्यार महाभागवताचें सांगता करता म्हणून भागवत आतां कनेक्शन सांगता तुमकां व्यासदेवान सगळी ग्रंथांची रचना केल्या अशें नासलें की पयलीं ग्रंथ नासले व्यासदेव वयल्यान तेणी रचना केली ना पयलीं कशें आसलें ना तुमी पयलीं न्हू सगळे शेवटीदार आसले म्हणजे कितें एकदां म्हटलें की याद उरता तांकां आमकां एकदां आतां म्हटलें की फाल्यां विचारता फाल्यां कितें म्हाका एकदां सांगता तेन्ना विचारतलो आमची बुद्धी तशी जाल्ला सो व्यासदेवाक कळ्ळें की आतां कलियूग येवपाचो आसा म्हणून ओके सो म्हाका बुकां बरोवची पडटली कित्याक हें नालायक याद काय उरचें ना काय बरोबर न्हू सो तिणी बुकां बरोवपाक लागलो आनी तिणी सगळी ग्रंथांची रचना केली मात तरी तेका न्हू सॅटिस्फॅक्शन गावना कोंकणीन कितें वर्ड आसा संतुष्टी गावना कशी गावना इतली सगळी पुराणां महाभारत उपनिषद सगळें करून सॅटिस्फॅक्शन येना जालें कळ्ळें तुमकां सो तेन्ना तें चिंतपाक पडलें तेन्ना कोण येता नारद मुनी येता आनी नारद मुनी सांगता की श्रीमद भागवतम पळय व्यासो व्यक्ती ना व्यक्ती वा नारद मुनी येवचे पयलीं तेका खबर नासलें श्रीमद भागवतम कितें तें मात नारद मुनी जेन्ना येयलो एक महाभागवत जर आयकपाक येयलो तेन्ना श्रीमद भागवतम ओपन जालें सो पळय इवन व्यासदेवाक महाभागवतान सांगलें तेन्ना श्रीमद भागवतम ओपन जालें सो आमी चिंतूंक शकना आमी एकटे वाचूंक शकता अंडरस्टँड करूंक शकता आमी सो हांव अशें म्हणना आमकां वाचपाकूच जायना बट वी शूड रीड श्रीमद भागवतम अंडर द गायडन्स ऑफ अ प्युअर डिवोटी कळ्ळें तुमकां सो हांवें तुमकां पद्दती सांगली कशी वाचप ओके आतां आमी स्टोरीचेर घेवया ओके तुमकां सगळ्यांक पास जालें फिलॉसॉफी घेवन आजून फिलॉसॉफी फुडें खूब आसा कळ्ळें मागीर ही स्टोरी घेवया मदीं सांगली हितून आमकां कितें कळटलें आमी कितले नालायक आसा कळ्ळें खरेंच आमी खूब नालायक आसा खूब आमकां म्हणजे लज दिसपाक जाय ही स्टोरी आमकां सारकी कळटलें ही स्टोरी आसा श्रीनिवास आचार्याची स्टोरी आसा नांव आयकलां श्रीनिवास आचार्य थोड्यांनी आयकूंक नासतलें सो श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभूचे टायम आसा एक व्हडलो आचार्य कळ्ळें सो काय सांगता हां सो श्रीनिवास आचार्य तांकां श्रीमद भागवतम शिकपाक जाय आसलें ओके सो श्रीनिवास आचार्य कितें करता ते चैतन्य महाप्रभू कडेन वयता सो श्रीनिवास आचार्य रावतले नवद्वीपाक नवद्वीप खंय आसा वेस्ट बेंगॉलान आनी जगन्नाथ पुरी रावतले चैतन्य महाप्रभू सो खंय पडलें जगन्नाथ पुरी ओरिसा न्हू हय सो इतले डिस्टन्स तेणी कितें केलें IRCTC एपार गेलो अरे वेटींग लिस्टार आसा तत्कालांत काडलें हांवें केलें ना चलत वयचें पडटालें पयलीं वेस्ट बेंगाल ओरिसा चलत कोंकणानूय सो कितलेशेच म्हयने लागताले चलपाक आनी कित्या खातीर श्रीमद भागवतम शिकपाक लागून आनी आमच्या कडेन गाडी आसा स्कुटर आसा तरी आमकां सगळे प्रोग्रामाक येवपाक जाय आनी तुमी सगळे बरें तुमी सगळे प्रोग्रामाक येता ह्या वेळेर जनरली सांगता कळ्ळें इतले सगळे संसाधन आसा ते ट्रॅवल करता चैतन्य महाप्रभू कडेन वयता जगन्नाथ पळयत जाल्यार कितें सगळे भक्त वाडटा पयलीं पूण ते श्रीनिवास आचार्य विचारता
तुमी कित्याक रडटा कितें जालें काय म्हणटा जाल्यार ताका कितें सांगता की चैतन्य महाप्रभू ही घराकडे सोडली म्हणटा ही हॅज गॉन बॅक म्हणटा गोलोक वृंदावनाक गेले म्हणटा आतां समज तेजे लागीं आमी आसले 2 म्हयने सफर केले ते जावचे ना तें आनी ते टॅन्शनान आमकां दवरूंक पडना आमी कितें करताले आमी स्थिती कितें जाताली तो श्रीमंताचेर रडपाक लागलो आपूण श्रीमंत भागवतम शिकपाक गेल्लो हांगा चैतन्य महाप्रभू गोलोक गेले परत काय म्हणटा आपूण कोणाक वचून शिकोवया म्हणटा कितली आतुरता आपली शिकपाक म्हणून सो तेन्ना थोड्या वेळा खातीर चैतन्य महाप्रभू अवतरीत जाता तेज्या कडेन आनी कितें म्हणटा तूं टेन्शन घेवनाका म्हणटा टोटा गोपीनाथ कितले लोक आनी टोटा गोपीनाथ गेला री बोल खूब कमी गेला नेक्स्ट टायम ताका फ्रेंड सांगता कळ्ळें सो टोटा गोपीनाथ आसा पळय कृष्णाची वर्ल्डान एकूच अशी विग्रह आसा जी माणी घालून बसता आमी तेजो कृष्ण कसो पळयता रिबन कलर कॉमन पळयता न्हू बाय क्रॉस मात कृष्णा इतलो ब्युटिफूल लोटस लेक आसा आनी कृष्णाचे तुमी ते पळोवंक शकता वचून असो माणी घालून बसता कृष्ण खूब ब्युटिफूल दिसता सो थंयसर म्हणटा तूं वच म्हणटा ताका पयलीच जागा आसा ती थंयसर गदाधर पंडीत आसा म्हणटा एक्चुली गदाधर पंडीत कोण जाणा श्रीमती राधाराणी हे डिटेल आमी मागीर केन्ना डिस्कस करता सो तूं थंय वच म्हणटा तेज्या अंडर शीक म्हणटा अजून पर्यंत आहा न्ही सोडून तुमी एक बोल हां सो तो वयता थंयसर आनी गदाधर पंडीत खूब रडटा कित्याक श्रीमंत तेजे महाप्रभू गेले न्हू सो इतले रडटा की तेंचो भागवताची कॉपी आसा पळय कॉपी म्हणजे प्रिंटेड कॉपी नासताली पयलीं तुका बरोवची पडटाली बी सो कुडीक पडले गेले काय म्हणटा सांबाळून उरले पडटाले आनी तेन्ना चैतन्य महाप्रभू आसले पळय तेन्ना चैतन्य महाप्रभू आनी गदाधर पंडीत कंटिन्यूस भागवत वाचताले आनी वाचता रडटाले कित्याक इतलो एक्चुली रस आसा वाचता रडटाले आनी ते अश्रू वाचताले म्हणजे प्रेममय अश्रू वाचले पळय ते भागवतान पळोवन भागवतम भिजतालो कळ्ळें आमी आमचो भागवत कसो भिजता जेमेच्या दोळ्याचे भिजता बरोबर भागवतम आदी येयलो न्हू 2 मिनटां वाचले की जेमताची दुकां येता आमच्या जेमेची तसो आमचो भागवतम भिजता आनी तेंचो प्रेमान भागवतम भिजतालो आनी भिजयतले जाल्यार सगळे अक्षर आसा पळय ते सगळे वेळाले म्हणटाले मिक्स जाले सगळे उदकान मिक्स सो गदाधर पंडीत कितें म्हणटा आपूण तुका कसो शिकोवया म्हणटा अक्षर दिसता आमकां न्हू तूं शिकोव तूं एक काम कर म्हणटा तूं एक नवी कॉपी हाडून म्हणटा नवी कॉपी नासली तूं आपूण शिकयता म्हणटा सो श्रीनिवासाचे समजून कितें करता आमी काडटा भायर एमेझॉन आनी एक सेट भागवतम बरोबर न्हू ना तेजें नासता सारी तेन्ना कितें करचें पडटालें आमकां तेन्ना तुका स्वता बरोवची पडटाली आनी येयना जाल्यार तुका एक अशें मनशाक हाडचें पडटालें जेका संस्कृत बरोवपाकूच न्हू समजोवपाक सुद्दां येता आनी अशें मनशाक सोदपाक पयलीं कठीण खंय अशें मनशाक सोदून हाडप आनी ताका एक कॉपी दिवप बरोवपाक आनी बरोवपाक म्हणजे रेडीमेड पेपर जाले पंदरा येयनासले पेपरांचेर पयलीं पेनूय जाले तेन्ना तुका स्वता पेपर करचे पडटाले पानांचे नाम पानां हाडून ताका धुवून तेलान कितें कितें आसतालें व्हडलो प्रोसिजर आसतालो तेन्ना वचून एक खंयचें पान जातालें बरोवपाक आनी पेनूय तुका क्रिएट करचें पडटालें व्हडलो प्रोसिजर आसता तसो तेणी परत तो गेलो मागीर जगन्नाथपुरीसून नवद्वीप गेलो 5 मिनटां हें स्टार्टूच जाला ओके खरेंच स्टार्ट जाला ओके तो भाशण जाता सगळं सो पेपर करता आनी ताका 1 वर्स लागता कळ्ळें बरोवन हाडपाक म्हणून सो मागीर तो हाडटा बरोवन परत येता मागीर तो ओरिसान येता सॉरी जगन्नाथपूर येता आनी पळयत जाल्यार सगळे भक्त रडटा दुकान पळयत जाल्यार कित्याक गदाधर पंडीत गोलोक गेले म्हणून गॅस शॉक एका आतां पूण करतलो जाल्यार कितें काय म्हणून म्हाजो फास्ट वयता आतां सो मागीर गदाधर पंडीत तेजे फुडें येता थोड्या मिनटां खातीर आनी म्हणटा तूं टेन्शन घेवनाका म्हणटा तूं रूप आनी सनातना कडेन वच म्हणटा खंयसर आतां वृंदावनान आतां पयलीं देवा ओरिसाक जगन्नाथपुरी ओरिसा परत ओरिसाक जगन्नाथपुरी श्रीमंत भागवतम शिकपाक चलत आतां ताका खंय वचचें पडटलें वृंदावन खूब ट्रॅव्हलिंग केलां थंय गेले थंयसरूय भक्त रडटा कित्याक रूप आनी सनातन सोडून गेले आमी आसतले आसूं म्हणटले चड भागवतम शिकयता नाका म्हणटा बरोबर न्हू आनी ते रडपाक लागले कशें शिकयता म्हणून तेन्ना परत रूप आनी सनातन आमगे रडले आनी सांगता तूं आतां खऱ्यांनी टेन्शन घेवनाका म्हणटा आनी जीव गोस्वामी आनी
गोस्वामी असं म्हणतात तूं तेंच्यानी शिकपाक चल म्हणटा ओके तांकां खबर ना तुलसी गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी खंय गावता तांकां खबर नासलें सो ते टेंपलान वयता राधा गोविंदजी ते रडपाक लागता एड्रेस खबर ना म्हणटा कसो वचून शिकोवया म्हणटा सो मागीर तेन्ना जीव वचून ते टेंपलान तांकां मागीर व्हरता शिकयता मागीर व्हडली स्टोरी आसा ती सो बेजिकली तुमी पळयात एक भागवतम शिकपाक कितले त्रास काडला पळय श्रीनिवासाचार्यान आनी आमकां भागवतम कितले सोंपेपणांनी गावता कळ्ळें भागवतम आमच्या सेंटरांनी आसा आमच्या घरांनी आसा तरी आमी कितें करता निग्लेक्ट करता पळयात जी इतले पावरफूल ग्रंथ आसा जे आमचे आचार्य रडटाले शिकपा खातीर म्हणून कळ्ळें तेका आमी अशेंच घरानूच दवरता वाचूच जायना कितल्यांचे घरा भागवतम आसा कितल्यांनी वाचला बरें लोकांनी वाचला आनी बाकी ते कितें करतात प्लॅन वाचपाक जाय कित्याक शिल्लक प्रभुपादान आमच्या खातीर इतली मेहनत केला प्रभुपाद रातचो न्हिदनासलो कळ्ळें प्रभुपाद रातचे फक्त 2-3 वरां न्हिदतालो रातचो उठ्ठालो श्रीमद भागवतम पळयता इतली रुची आसली प्रभुपादाक कित्याक आमकां वाचोवपा खातीर आमी सगळे जय प्रभुपाद म्हणटात जय प्रभुपाद मोठी बोली ओनली लीप म्हणटा लीप मुवमेंट म्हणटा आमकां सगळें खऱ्यांनी जय प्रभुपादाची मिनींग खबर आसलें जाल्यार आमी भागवतम वाचता आसलें इतली मेहनत केला प्रभुपादान 8 दीस एक केला भागवतम दिवपा खातीर आनी आमी तो घरांत सेव करून दवरता फक्त आमी तो पुर्णिमा काडटा अगरबत्ती उडयता आसलो तसोच प्रयत्न करता बरोबर की आमकां गरज दिसता आमी आमकां वैष्णव म्हणटा खंयचे वैष्णव श्रीमद भागवतम वाचपाक खुशी ना कसले वैष्णव सो आमी कितें करपाक जाय डायरेक्ट आमकां कॉन्टर येता की श्रीमद भागवतम आसा काय सो आमी आतां आमी खबर आसा आमकां खूब बिजी आसा म्हणटा कळ्ळें खूब जाणां कामाक वयता कॉलेजीक वयता थोडे म्हणटा आपणाक टायमूच गावना म्हणटा कसो टायम गावना तुमकां एक स्टोरी सांगता शॉर्ट राजानाथ स्वामी महाराजांची तेंच्याकून चड खतरनाक शेड्यूल तुमचे कडेन तरी आसता पयली गॅरंटी आसा म्हाका राजानाथ स्वामी महाराज तेन्ना ब्रह्मचारी आसले आनी निवृत्त पुजारी आसले देवळाचे पुजारी आसले न्यू वृंदावन तेन्ना शेड्यूल कितें आसना सकाळचे 3:30 पहाटे सकाळचे उठप तेणी 3:30 कळ्ळें उगडप भोगा करप सकाळचे भोगा दाखोवपाचो आसता अशें 6 टायम्स ऑफरींग करपाचें आसता भोगा दाखोवपाचो आसता भगवंताक आनी भोगा म्हणजे दाळ रायसूच न्हू कळ्ळें दाळ रायस दाखयले भोगा ना डिफरंट आयटम्स करचे पडटाले तांकां स कॉफी दिसान ऑफरींग करची पडटाली गोशाळा वचून सेवा करची पडटाली कळ्ळें रातचे वचून कीर्तन करचें पडटालें कळ्ळें क्लासीस दिवचे पडटाले लिटरली सगळे सेवा मंदिराचे ते करता लिटरली इतलो बिजी शेड्यूल आसता तितून तांकां 16 माळ करपाक जाय 16 माळ कशें करताना तांकां खऱ्यांनीच टायम गावना आसलो फूल डेज एंगेज कुकींग करपाक कितलो टायम लागता बरा म्हणटा म्हाका खाली खबर आसतली आदींच वयता आनी ते भगवंता खातीर 6 टायम कुकींग फकाणां न्हू प्लस ऑफरींग आमी कुकींग करता म्हणून तूं ऑफरींग करता सेंटरान पुजा जाता बरोबर तांकां सगळें करचें पडटालें आनी तेंणी कशें करताले तांकां टायम गावना आसलो सो ते मावंटनार वयताले आनी क्लिफार वताले क्लिफ म्हणजे कितें सकयल खाई कळ्ळें आनी ते आपली शिखा बांदताले फाटीं झाडार दोरयेन शिखाक बांदताली आनी दोरी झाडाक बांदताले आनी ताका टायम जालो न्हिदपाकूय टायम ना जपाक येता रातची हरे कृष्ण झेम येताली न्हू क्लिफार बसता कित्याक भिवून तरी झेम येवची ना म्हणून आनी पडत जाल्यार फाटीं शिखा बांदता असले लिटरली तांकां टायम गावना आसलो मात तेंची तरी तेंची साधना सोडूंक ना 16 माळ असले परिस्थितीन 16 माळ करताली म्हणून ते आतां संन्यासी आसा आनी तुमी म्हणटले श्रीमद भागवतम खंय येयलो टायमूच ना श्रीमद भागवतम वाचपाक आनी तेंच्यांनी एक्सक्यूज दिवंक ना ते केन्ना कशें वाचताले तेन्ना भोगा लायता पळय आमी ऑफरींग लायतालो तेन्ना 10-15 मिनटाचो टायम गावता तेन्ना कसो काय श्रीमद भागवतम वाचताले म्हटलें कांय एक्सक्यूज दिवंक शकना हे तेंचो शेड्यूल आयकताना भागवतम वाचपाचो 10-15 मिनटां वाचतले पळय मागीर टायम गावता तेन्ना वाचतले आमचो शेड्यूल कंपेर करा आनी म्हाजो शेड्यूल कंपेर करा कोणाचो शेड्यूल बरो आसा आमचो न्हू तरी आमी कितें करता भागवतमाक एक 10 मिनटां सुद्दां महाराज पळय भागवत कांय लिटरली टायम आसा तेंचे कडेन तरी वाचताले ते सो आमचे कडेन कितलो टायम आसा आमी दिसान एक श्लोक वाचपाक जायना एक लास्ट श्लोक घेता
कितें बेनिफीट गावता पळय, एक श्लोक अर्ध श्लोक आपल्याक कितें बेनिफीट गावता पळय. श्लोकार्थं श्लोकपादं वा पठे भागवतं जयः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयश्वमेधयोः. कितें म्हणटा, श्लोक अर्थं श्लोकपादं वा. श्लोक अर्थ म्हणजे अर्ध श्लोक सगळं वाचता न्हू, अर्धोच श्लोक आनी कितें गावता म्हणटा, राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करपाचो फळ गावता म्हणटा. आनी कितें आसा, तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समं. एक अर्ध श्लोक तो वाचता ना तू, तुलसी सेवा करपाक तुका गावता, तुलसी सेवा गो सेवा करपाक तुका पुण्य गावता. आनी एकूच दीस न्हू, एवरीडे वाचचें पडटा कळ्ळें. सो आमी एक श्लोक वाचपाक आमकां कितें जाता, 10 मिनटां लागता एक श्लोक वाचपाक. श्रीमद भागवतात इतलो इम्पॉर्टंट ग्रंथ आसा आमचो, इतलो पावरफूल ग्रंथ आसा, असाधू साधू करपाक शक्य आसा. सगळ्यांक डिवोटी जावपाक जाय काय ना, जावपाक जाय काय ना. सो आमकां श्रीमद भागवतान सगळ्यांक घेवचोच पडटलो, चिंतो नाका. हां, सो तुमी कितें म्हणटले, पयलीं आमी चॅन्टिंग करता न्हू. चॅन्टिंग एक्चुअली चॅन्टिंग इज ऑल पावरफूल, नो डावट. बट तुमी कितें म्हणटा, चॅन्टिंगूच पुरो म्हणटा भागवतान कित्याक तशें ना. कोण चॅन्टिंग सारकी करता पळय ताका भागवतान वाचपाची ऑटोमॅटीक रुची आसता कळ्ळें. तुमी फक्त म्हणूंक शकना रोज आपूण चॅन्टिंगूच करता पुरो ना, तुमकां भागवतान रुची ना म्हणून तुमी चॅन्टिंग ना सारकी, बरोबर न्हू. तुमकां सुद्दां चॅन्टिंग सारकी करपाक जाय न्हू, जाल्यार भागवतान वाचचें पडटलें. सो हे दोनी या इंटरकनेक्टेड आसता. सो आमी कितें करूं शकता, प्रॅक्टिकली घेवया. आमी दिसान एक श्लोक वाचूं शकना, बरोबर. एकूच श्लोक 10-15 मिनटां लागता. 15 मिनटां आमचे कडेन दिवपाक एक श्लोक इतलो इम्पॉर्टंट ग्रंथ आसा. सो आमी कितें करूं शकता, 10 मिनटां दिसाचे काडून एक श्लोक वाचूं शकता कळ्ळें. कितें येयना तें भागवतान अंडरलायन करूं शकता. भागवतान अंडरलायन करपाक कांय प्रॉब्लम ना, मार्क करूं शकता तुमी. नाजाल्यार सेपरेट तुमकां दिसता बरें दिसना भागवतान अंडरलायन करपाक, जाल्यार तुमी सेपरेट बुकार करून हाडूं शकता. क्वेश्चन विचारपाक शकता, हें इम्पॉर्टंट आसा. सो भागवतान स्टडी करपाक खूब इम्पॉर्टंट. म्हाका सांगपाक जाल्यार आमी 2 वरां सांगता तसो मात टायम जालो न्हू. सो येस 2 मिनटां 2 मिनटां. सो इतलें सांगूंक सोदता की आमी न्हू प्लीज तुका रिक्वेस्ट करता, श्रीमद भागवतान न्हू दिसान फक्त एकूच श्लोक वाचता, एकूच श्लोक. हांवें अशें भक्त पळयलां जे तेंच्यांनी तुका आयडिया दिता कळ्ळें. तेंच्यांनी अशें चिंतलां, अशें प्रतिज्ञा घेतला की जितले म्हणसर आपूण दिसाचे 5 श्लोक वाचूना न्हू आपूण दिवचो ना. सो ताका 5 श्लोक वाचचेच पडटा. सो एज आमी भुरग्यां भशेन आसा सद्या, भुरग्यांक शिकपाक आवडना, बरोबर. आतां ती मम्मी कितें करता, शिक रे आतां शिक रे, शिकल्या पण खेळपाक चल म्हणटा, बरोबर न्हू. तशें ताका संवय लायता, शिकल्या पण खेळपाक, शिकल्या पण खेळपाक जाता आनी कितें तें रुची येता शिकपाक. तशेंच आमचें कंडिशन आसा. आमकां सगळ्याक भागवतान वाचपाक रुची ना. मात समज आमी नियम पूर्ण वाचता, समज आमकां वाज येतलो स्टार्टींग, आमचें सद्या कंडिशन ना तें, आनी नियम पूर्ण आमकां वाचता न्हू जाल्यार एक ऑफर येतलो, इतली रुची येतली आमी बाकीचे सगळे विचारतले कळ्ळें. सो आमी नियम पूर्ण फक्त एक श्लोक समज वाचून डेली नित्यम भागवत एकूच श्लोक तुका रिक्वेस्ट करता, एकूच श्लोक, व्हडलें कांय ना. सो आमकां कृष्णा 110% गावता कळ्ळें, बरोवन घेया. सो येस, सो हांव हांगाच रावता आनी सगळ्यांक म्हणलें खुबशी त्रुटी जाला आसतली म्हाजे कडसून. तुमकां वाजू हाडलें, म्हाका हाडचें पडलें, सॉरी तुमकां म्हाका हाडचें पडलें. सो आनी कितें बरें कितें समज तुमकां इन्स्पायरींग दिसलें दॅट इज बिकॉज ऑफ माय शिक्षा गुरू आनी सगळे वैष्णव तुमचे खातीर म्हाका ती मातशी शक्ती गावली की तुमकां मातशें इन्स्पायरींग कितें सांगूंक पावलो जाल्यार. आनी कितें त्रुटी आसा दॅन इट इज फ्रॉम माय सायड. सो म्हाका तुमचेच धुको समजून म्हाका मातशी माफ करा. येस, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आमकां सगळ्यांक ही कथा आवडत आसतली.